Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Azan Lestari. I'm from class 6A. So here I'm going to interpret the video that I have watched about bypass AI generated or AI detector. The video explains that AI-generated writing can be identified not just through certain word choice, but more importantly through its overall structure, consistency, and predictability. AI detection tools typically examine features such as low perplexity, how predictable the text is, limited variation in sentence structure, baseness, overly polished grammar, repetitive use of transition words and ideas that lack depth because AI tend to produce text that is highly uniform and statistically predictable. It becomes easier for the detection system to flag it as a machine generated. To deal with this, the video stresses that simply swapping words or relying on so-called AI humanizer tools is not enough. Instead, writers need to truly understand the content and rewrite it in their own voice. This involves varying sentence structure, changing how sentences begin, and sometimes reorganizing the flow of ideas. The use of hedging expressions such as may, might, or it seemed. It also important since human academic writing usually avoid a absolute claim that present ideas more cautiously. Another key point highlighted in the video is the importance of adding subtle critique or alternative perspective. This is something often missing in AI-generated text. Human writing tends to reflect critical thinking, while AI writing often presents information in a straightforward, unquestioned way. Additionally, simplifying sentences by removing vague or unnecessary part is essential, as the AI sometimes produces statements that sound meaningful but lack real substance. Overall, the video's main message is that making a text sound more human goes beyond surface level editing. It requires a deeper understanding of the material, the ability to reshape and reorganize ideas, and the use of natural variation and critical thinking. By doing so, the writing becomes less predictable and more reflective of genuinely human expression, making it harder for AI detection system to identify it as a machine generated. Di video tersebut menjelaskan bahwa tulisan yang dihasilkan oleh AI dapat dikenali bukan hanya dari pilihan kata tertentu, tetapi terutama dari struktur, konsistensi, dan tingkat keterprediksiannya. Alat pendeteksi AI biasanya menganalisis beberapa aspek seperti rendahnya tingkat variasi, baseness, tingginya keterdugaan teks, refleksiti yang rendah, tata bahasa yang terlalu rapi, penggunaan kata penghubung yang berulang, serta ide yang kurang mendalam. Karena AI cenderung menghasilkan tulisan yang terlalu seragam dan mudah diprediksi. Sistem pendeteksi dapat dengan lebih mudah mengidentifikasinya sebagai hasil mesin. Untuk mengatasi hal ini, video tersebut menjelaskan bahwa sekadar mengganti kata atau menggunakan alat AI humanizer tidaklah cukup. Penulis perlu benar-benar memahami isi teks lalu menuliskannya kembali dengan gaya mereka sendiri. Proses ini mencakup variasi dalam struktur kalimat, perubahan cara memulai kalimat, serta penataan ulang alur ide. Selain itu, penggunaan bahasa yang lebih hati-hati, hedging, seperti mungkin, kemungkinan, atau terlihat bahwa juga penting karena dalam penulisan akademik, manusia biasanya tidak menyampaikan klaim secara mutlak. Video tersebut juga menyoroti pentingnya menambahkan kritik halus atau sudut pandang alternatif yang seringkali tidak ditemukan dalam tulisan AI. Tulisan manusia umumnya mencerminkan pemikiran kritis, sementara tulisan AI cenderung menyajikan informasi secara langsung tanpa banyak mempertanyakan. Selain itu,
penyederhanaan kalimat dengan menghapus bagian yang tidak jelas atau tidak perlu juga penting. Karena AI sering menghasilkan kalimat yang terdengar bermakna tetapi sebenarnya kurang substansi. Selain itu, secara keseluruhan, pesan utama dari video tersebut adalah bahwa membuat tulisan terdengar lebih manusiawi tidak cukup hanya dengan mengedit di awal saja. Diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap isi, kemampuan untuk menyusun ulang ide, serta penggunaan variasi alami dan pemikiran kritis. Nah, dengan demikian tulisan menjadi lebih natural, tidak mudah diprediksi dan lebih mencerminkan cara berpikir manusia, sehingga lebih sulit dikenali sebagai hasil AI. I think that's all from me. Thank you for your nice attention. Sorry if I do have a mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.